ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله اليوم غنكملوا برنامجنا القوي الحصري لتعلم التعبير الكتابي l'expression écrite من الصفر، الحصة الثالثة. بلا ما نطولوا ندخلوا لصلب الموضوع مباشرة. أول حاجة غنقوموا بها سي كوا لا كوريكسيون، تصحيح التمرينين اللي كنت عطيتكم في الحصة الصارمة. أول شيء remplace le groupe nominal répété par le pronom qui convient. Il, elle. Le maître explique la leçon, le maître fait un bon travail. Donc احنا كنتعلموا تقنيات اللي غتعاوننا باش ملي نكتبوا ان بروجي ديكري ولا اون اكسبرسيون اكريت تكون طريقه سليمه وصحيحه من الديبار. دونك هاد ايفيتي لا ريبيتيسيون موضوع خصنا ناخذوه بجديه باش ما يكونش عندنا واحد النص نكتبوه يكون فيه التكرار، لان هذاك التكرار اكيد كيزعج وتيخلي النص اللي كتبناه تيكون كيفقد النوع من الجماليه. Donc, le maître explique la leçon, le maître fait un bon travail, pardon. Donc, le maître, c'est un sujet, فاعل. Donc, غنعوضوه بان pronom sujet اللي عنده نفس la fonction, نفس المهمة اللي كيقوم بها في الجملة. Donc, bien sûr, on va remplacer par il directement باش ما نطولوش, parce que le maître masculin, مذكر, مفرد, et il ça remplace بحال هو. d'accord. الأستاذ كنعوضوها بهو. لا مير باش غنعوضوها بهي اللي عندنا ال. d'accord. نمشيو مباشرة للتمرين الثاني. دونك هنا لا كوريكسيون فوالا. التمرين الثاني projet toujours de production écrite remplace le groupe nominal répété par le pronom qui convient, le, la, les. Le maître explique la leçon, les élèves comprennent cette leçon. هنا cette leçon اشنو محله من الإعراب في هذه الجملة؟ c'est un quoi complément d'objet direct اللي هو كنقدروا نقولوا بالعربية entre parenthèses مفعول به. Mon vélo est en panne aujourd'hui. Mon père réparera mon vélo. Je m'excuse là, ما عرفتش علاش ما بايناش في la vidéo. De toute façon, déjà عندكم l'exercice. OK? Donc, cette leçon مفعول به. Mon vélo مفعول به. باش غنعوضوهم ما يمكنش نعوضوهم بإيل وبآل. لا. غنعوضوهم بلو ولا. Le للمذكر pour le masculin. Et là pour le féminin, bien sûr singulier. مذكر مفرد مؤنث مفرد. وبالنسبة لي c'est pour le pluriel. donc حنا ما غنستعملوهاش هنا. d'accord. هو خصنا نعرفوا بأن غنمسحوا on va effacer cette leçon. Le maître explique la leçon, les élèves comprennent. la comprennent نكتبوها هنا قبل ماذا avant le verbe on va écrire le pronom complément. d'accord. كنسميوه le pronom complément. ان شاء الله غنشوفوا هذا الدرس. من الان حنا باغيين غير لي زوتي يعني الاليات اللي غيعاونونا باش نكتبوا une bonne production écrite. d'accord. غنمشيو للتصحيح. donc le maître explique la leçon, les élèves la comprennent. Mon vélo est en panne aujourd'hui, mon père le réparera. ممتاز. allez maintenant projet de production اللي ديجا خدمنا الاسبوع الفايت غنديرو دوزيام جي. لو دوزيام جي غناخدو داك لو تكست اللي صوبناه وغنحاولوا ما امكن نبدعوا فيه بهذا المفهوم. on va l'enrichir نغنيوه. comment on va le faire? enrichis ce texte en employant les expressions suivantes de l'école. soudain هي فجأة. gentil, petit, trop يعني بزاف. donc le texte déjà on l'a travaillé. غنحاولوا هاد لي زيكسبرسيون هاد العبارات اللي عطيتكم هنا نوظفوهم في هاد لو تكست باش يكون عندنا واحد لو تكست اكثر جماليه. اوكي. des enfants jouent dans la cour, ils s'amusent beaucoup, un enfant tombe, il pleure, ses amis le réconfortent. c'est clair. donc هذا التمرين الاول اللي غتقوموا بالانجاز ديالو. غندوزو لنوتر نوفو بروجي دو برودكسيون écrite pour cette semaine بنفس الطريقة اللي كنت شرحت لكم في الأسبوع المنصرم. يوميا chaque jour on va travailler une phrase ni plus ni moins. دونك حنا مازالين عاد في البداية ما نتسرعوش ناخدو وقتنا في التعلم.
باش نتعلموا بطريقة سليمة. Donc pour le lundi, famille, se rassembler, salon. Préparer, le verbe. Dîner, c'est un nom. Mère, bien sûr. Lire, c'est le verbe. Journal, père. La porte, c'est un nom. Frapper, c'est un verbe. Grand-mère, c'est. لاحظوا معايا هنا il manque quelque chose parce que نخدموا عقلنا شويه وغنفكروا. porte قلنا non. frappe c'est un verbe. واش ممكن ان الباب كيدق؟ لا. donc quelqu'un شي واحد اللي كيدق. donc je vais vous rajouter ça. d'accord. دونك كيف قلت لكم كناخذوا هاد لو تابلو، اما نرسموه طابلو او نخليو كل بلاصه، مثلا بلاصه ديال لي فيرب نكتبوا فيها لي فيرب اللي خدمناهم واللي تعرفنا عليهم، ونزيدوا الافعال جديده. لي نون لا ميم شوز. لي زادفيرب اللي كنحتاجوهم نقدروا مثلا نزيدوا سودا يا دوطخ مو. عاود لي زادجيكتيف نزيدوا لي برونون اوسي، ديتيرمينون اوسي. داكوغ. بواط ا اوتي. دونك عكس المره الفايته كون عطيتكم فقط تكتبوا الجمل، وهاد لا بواط ا اوتي خدمتها معكم اليوم، عطيتكم واحد ليكزercice pour enrichir. Inch'Allah, une fois vous allez terminer le travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, غتكتبوا le texte. Une fois vous allez le terminer, vous allez essayer d'employer ces mots وتقدروا تستعملوهم وانتوما تكتبوا. D'accord. Maintenant, pour le premier jour, je vais voir. Pour la première phrase, ce sont des mots et expressions pour enrichir ta production. Toutes, je vais voir dans la première phrase, dans la deuxième, ça dépend. Chaque soir, délicieux, un jour, tout à coup, soudain. Attention, pour tout à coup et soudain, c'est la même chose. Pour chaque soir et un jour, on peut employer plutôt une seule expression. D'accord, on ne peut pas employer les deux. Mais essayez de faire un effort et faites le travail. D'accord, les prérequis. Les حوايج اللي خصنا نكونوا عندنا كنعرفوهم قبل ما نبداو نكتبوا. Bien sûr, il faut jamais oublier la phrase qui commence par la majuscule, se termine par un point. C'est très important. أنا التلاميذ ديالي من خلال تجربتي مع الوليدات سواء كبار سواء صغار، دائما المشكل انهم تيكتبوا دي برودكسيون، تيكتبوا انشاءات، وبارفوا تيكونوا انشاءات صحاح ممتازين، مي كيكون مشكل ديال لا بونكتواسيون. ما تنحترموش لا بونكتواسيون، ضروري جمله نقطه جمله نقطه جمله نقطه. غنوصلوا لمرحله ديال امتى نديروا لي فيرغول، مي دابا حنا كنخدموا فقط جمل صغار. ديفينيسيون دو لا فراز نطبقوه حنا تنكتبوا. بيان سور غنشوفوا عاوتاني لومبلوا et l'accord de l'adjectif. غنزيدكم délicieux متى غنطبقوا فيه غنحطوا délicieux كيفاش غنكتبوها. d'accord. Concernant la conjugaison, خصنا la conjugaison des verbes, surtout le verbe lire au présent ainsi que les verbes du premier groupe qu'on a déjà vu. Ou bien sûr la particularité des verbes pronominaux, on a déjà vu ça la dernière fois. باش ما نطولش لكم الفيديو كنحاول ما امكن نشرح لكم وانتم بغيتو تعاودوا ترجعوا لا فيديو اللي سبقات غتشوفوها. دونك هنا بالنسبه لا غرامير غنديروا واحد une petite révision. Ma sœur a acheté une robe. Donc هنا pour ma sœur je vais ajouter un adjectif et pour robe je vais ajouter un adjectif. Donc l'adjectif هو النعت، وكيف كنعرفوا في العربيه النعت يتبع المنعوت في كل شيء. la même chose. Ma sœur est féminin. Adorer, خاصها تكون في الفيمينا aussi. La marque du féminin ici c'est E. A acheté une nouvelle robe. Nouvelle حتى robe féminin. Nouvelle خاصها تكون féminin. Adorer adjectif. Sœur non féminin singulier. D'accord? Très bien. Allez, on continue. Là, on a parlé de mon ami. Mon ami est un garçon. D'accord. Mon ami a acheté un pantalon. Mon ami préféré. D'accord? Quand on a mon ami fille, on doit ajouter un E. D'accord? A acheté un nouveau pantalon. On va pas dire une nouvelle parce qu'il y a un. Donc c'est masculin. Préféré, adjectif, ami, non, masculin, singulier. Très bien. Donc ici la conjugaison du verbe lire. Je lis, tu lis, il, elle, on lit. Nous lisons, vous lisez, il, elle lisent. Et bien sûr, on doit apprendre et employer dans des phrases
le verbe lire pour bien le maîtriser. يعني أي حاجة كنتعلموها جديدة ضروري خصنا نكتبوها ونعيدو التوظيف ديالها باش تولي ديالنا ملكنا حنايا. D'accord? Allez, à la fin, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.